Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah man kita kerina si ngedah acara tenda pemirsa Rasyad TV rahimani wa rahimakumullah. Bersuari anda goka kita ipertemukan Allah Subhanahu wa taala temata bersuari anda eka faedah si buat kai pelajaran si dat si buat kisah kejadian perang Bani Quraizah sekali si bahas. Selawat kita hartoto kita men Allah Subhanahu wa taala. Selawat kita men Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, men kerina keluargana, men kerina sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, men kerina muslim. Muslim ni ngau masuk muslimat, kalau muslim saja ni kan lah masuk muslimat. Si ikutina si tuhu-tuhu taina telah dadina Muhammad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masuk kita pembahasan ma yustakhraj min ghazwati Bani Quraizah min fawaid. Kai pelajaran-pelajaran membantah kerina bas kejadian perang Bani Quraizah. Jadi Bani Quraizah ainda siulang lebih sangana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku Madinah li telu ya suku Yahudi jai. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Bani Qainuqa aidam selit kisah talangina taina jilbab asada diberu muslimah. Makana singkat cerita na ikapung Rasulullah SAW sahabat kerana Bani Qainuqa makana darat bes Madinah nari. Kita gundari Bani Quraizah. Bani Quraizah anda Yahudi si sekal pengkhianat. Nah, dia kap Bani Quraizah anda dikatakan ia bersejarah bagaimana dari perjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim. Anda sada Yahudi kal si berbahaya nak kal ia bes kota Madinah sebab ia khianat ia. Jadi kak do harus lebih-lebih narik sahabat kerana si dilaki sahabat-sahabat si bes Madinah anda si godaan siram perang ni darat ia timaina pasukan kadihai dah kalak kafir Quraisy kerana sekutu-sekutu na bagailah ribuan ai timai darat. Meta ding bas diberur sedanak-danak. Memang bes benteng iban tapi likah bas ia Bani Quraizah. Jadi kat si bahaya lan elit bas dilaki sada pe sebab ihadapi ngai arah darat serangan me bagai tadingkan mendanak-danak ras diberu bes Madinah. Mencari hianat Bani Quraizah mengukari berbahaya kale adi lalit dilaki ibarat sesi mempertahankan kari kehormatan diberu bagi kapai si danak-danak adi serang Bani Quraizah adi litlah kari adi ibarat ni lang lo kok kejadian terjadi berkecambuk baginda perang sahabat kerana Rasulullah SAW sahabat kerana pasukan Mekah nari bagai bes perang Ahzab Khandaq ainda ence bagi kapi Bani Quraizah serang na benteng si danak-danak res diburu kerana bas manggo mesra bagai ibaratna makana sahabat sangat ngotah dai batah na bagai kadi dai sahabat ainda lang lo kak kerana pengkhianatan Bani Quraizah bagi kadih bespusun bagi tadi diburu na tadi kena nak na lalik dilagi sinjaga mangum mesra. Tapi alhamdulillah kalah king kerinai Bani Quraizah pai ikepung bagi ya ikepung ya. Sinan ikepung kisah na jena ngudung bes pertemuan tasina sedekah siar Selasa sinai ibunuh ngekrina isai yang go layak ibunuh go bagi balik bahasa tadi diberur sedanak-danak yai tawan ya sebab ngeri ngenda pengkhianatan Bani Quraizah ainda enca bes peristiwa si bagenda kai pelajaran membantah gelah ada kejadian fakta sejarah lah bodong ya
Adiman kita si geluh bes tahun 2024 ainda ai 15 tahun singgo lewat kejadian ini bagai kai manfaat membantah faedah membantah bes peristiwa kejadian perang Bani Quraizah. Sadaya mubadaratus sahabati ila imtisali amri Rasuli sallallahu alaihi wasallam raghma ma bihim minal juhdi wal masyaqqati ba'da ghazwatil ahzabi. Jadi minter ngenda sahabat itangkapna ijawabna perintah Nabi sallallahu sangana Rasulullah sallallahu suruhna sahabat enda kirina langsung bergerak ku benteng Bani Quraizah. Padahal dengan dung perangnya dengan kang ibarat nandai ngalah dengan maksudnya dia baca malah kita bagi kang tetasiban bagi kita bagi sahabat dah sahabat teladan adik kita bagi sahabat dah teta bantah siban bantah bagi ada kita ni tai dai bajal kaum muslimin mayoritasnya bagi iya fa fara'udatihim nada mudadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalliyanna ahadul asri illa fi Bani Quraizah. Asar kecuali karing usah kubus Bani Quraizah. Bagai fabadaru ila khuruji fawran imtizala li amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta kena okey lanjut kena lanjut. Lalu je cerita minta ningo de tamakan nanti na padang napeng susun nanti. Perintah Rasulullah tarik ka padangai bagai buat ka busur panah je kena. Minta ya siapkan ka di kuda kena kuda di bagai sebab link pasukan kapeleri kan si ngepung Bani Quraizah lihat sahabat dia bayar kuda. Wa hadha huwa sya'nul muslim. Aindam seharusnya di kita muslim sikap ta menkai si perintah Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walah digundari Nabi ta lah sidah ko mate ya sallallahu alaihi wasallam tapi taningkan na membantah Al-Qur'an kalamullah al-munazzal ala Rasulillah al-muta'abbad bitilawatihi. Tadi kan agenda Al-Quran firman Allah peteruhan Allah Rasulullah sallam nilai ibadah ya ibaca firman Allah tadi kan jai panduan encah hadis Nabi Muhammad sallallahu kai si belaskan Rasulullah sallallahu kai marenda tindakan Nabi Muhammad sallallahu go ibukukan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah al-Imam al-Bukhari al-Imam Muslim al-Imam Tirmidzi kira bagilah rahimahumullah sinin bes Al-Quran qala Allah sinin bes hadis Rasulullah sallallahu bersabda nina bagaimana kapan ini? Okey, bagai iya. Tapi kalau kita berpikir, anda hal taharak kai kini, ini wajib tas sunnah kini. Berpikir kai lebih, lang sahabat lang minter. Bagaimana seharusnya kita Muslim? Lalit beda na ngera Rasulullah ngera nanggeluh dengar, tapi Rasulullah ngomate tadi kan hadis-hadisnya sering sering. Al-imtisalu lil amri. Kai maksudnya muslim enda minta ilaksanakan kai si perintah Nabi Muhammad SAW balil mubadaratu ila imtisalil amri. Labo laksanakan minta, labo laksanakan saja, minta ilaksanakan dan sekiranya laksanakan kari. Anda lah boleh kari, okey langsung gundari. Walau kana al-amru syaqan. Amin nakin pe kai si perintah ke Nabi taenda mesra siakap idalan kensa. Bagai ya. Wa tarku taswif wa ta'jil al-imtisal. Minta ditadingkan dengan kari minta taswif kari. Kari saja tik nari sekali iyo. Dancing nak ila aku tengah. Bagai ya. Tapi kari lalit bes bahasa sahabat. Bahasa abad 2000 abad ke-15 Masehi Hijriah bagi kita 15 gundari. Jadilah seri tapi kita gua si cocokkan pergeluh tara agama sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallam
Yambaghi ala al-muslim فور سماعه لآيات الله سبحانه وتعالى أو سماعه لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتثل ما فيها من أمر ويجتنب ما تضمنته من نهي ta'atan lillahi wa li rasulihi. Jadi minterkin ada seharusnya kin ideal na ia seharusnya adik muslim, kamu muslim, aku muslim. Sanganang go si bagi ayat, sanganang go si bagi hadis, litje perintah langsung dilaksanakan. Bagaya, langsung dilaksanakan. Adi perintah ia laksanakan, adi larangan ia itadingkan. Bentuk ketaatan man Allah, bentuk ketaatan man Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anda muslim lah, ibaratnya anda kita baca sejarah fakta uga ketaatan man Rasulullah ise marena jelma si pertama-tama ya taat man Rasulullah sallam, uga caranya taat sahabat bagai begina langsung bagai perkataan Rasulullah minter ilaksanakan labo kari sekalaya ini dia bahasa Gundari sekalaya labo bahasa sahabat sekali lalit bahasa sahabat minter bagi kini sebab tehna krina aina kin geluh kita ina beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun la bau ku ciptakan jin majas jelma krina kecuali beribadah menbaku dina Allah Subhanahu wa taala. Jadi aina pelajaran membantah adilit je misalnya ngulit panggilan membantah di Gundarmi azan ni hantar salat me bagai panggilan amin termaksudna labo karya kecuali lit uzur. Yang bagai aina lalit uzur. Aina pelajaran membantah bas kejadian perang Bani Quraizah min terengekrina sahabat aina sangana idilo padahal ngalah dengan ya tubuh ngalah dengan dan sikin dia ya ngalah lah lah di dalam kang menghadapi musuh ribuan kang dan sikit lamat dempe sebelum naka yang buat kang igali kang parik mengusuh ke dia di batu kang dia balai Gundari tanah adik kita melumpur melukah ngang senda batu mulai dengan serumah go lanjut ku Bani Quraizah lalik sabahena uga kini dengan aku sepi kau kasuruh darat ni naka lalit bahasa sahabat bahasa kalak Gundari lah melala faedah si nomor 2 mengapa faedah nomor 1 di muslim gota sikap naguaya di muslim si nomor 2 kharaja sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim ila Bani Quraizah wa dakhala waqtu salati faminhum man salla wa minhum man tamassaka bi zahiri nassi wa lam yusalli illa ba'da wusuli ila Bani Quraizah fahum qad ijtahadu fi fahmi an-nass syar'i wa idza ijtahada al-mujtahidu fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Memang ini nandai darat kita ku Bani Quraizah olah sada pe salat tengah dalan olah sada pe salat waktu asar kecuali karing usuh ku Bani Quraizah berarti nandangi benang yang dalan lang Bani Quraizah mi bas Madinah kang nanggari benna ni sekali asar jadi adilik kari asar ibaratna ni asar kari ibaratna seharusnya min seuh ku Bani Quraizah ibaratna pedas serdalan gelas seuh ku Bani Quraizah waktu asar dia kari salat bagai ibarat tapi tengah dalan masuk ke asar. Dai sahabat salat ia dai balang. Timaina kasanggusuh ku Bani Quraizah. Sebab bagian sahabat anda kadih ya gua reijtihad. Reijtihad ia kayak bahasa ijtihad kan bahasa karo di kamsi begisa di keadaan jika lu pahami demi bagai ibarat kali lebih apa bagai gelasin perbedaan sahabat anda reslisih sahabat anda gua ipahami perkataan dai 11 kan olah salat asar kecuali karing usuh ya ku Bani Quraizah usuh waktu asar tengah dalin dengar dai bas salat waktu pas waktu asar dai batimai nak kasesuk Bani Quraizah aina mana ijtihad bagai ya pilih na anda di kuakap bagai nak 11 kan ada bagi kok suku pahami dai ba adis kai 11 kan ada bagi kok si pahami gua reslisih ngau jadi dai bang go salat bes
sangat langasah ku Bani Quraisyah. Dia ku Bani Quraisyah maka ya solat asar. Bagai si langasah ya ku Bani Quraisyah solat me pas waktu na. Seh beritai ku Nabi sallallahu alaihi wasallam la sada pai isalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enda kerista jenda di permasalah ni fikih. Apa kali dalil najai sudut pandang saja nge beda. Aina la bulit je perselisihan kita membantah je kerina jalma materam. Bagai payment kita seharusnya anda be sahabat. Sebab adi rejitihad dengan bagi kita sigundari masalah kita silit dalil nasir selisih ulama ya. Ay, kalau kari siakap selalit dalil ay lakin kita toleransi maksudnya si toleransi kita masalah fikih bagi baratnya kunut ada ba ulama Syafi'iyah tajenda kunut ya subuh ada ba ulama la ya kunut me bagai berbeda pandang ya je sudut pandang je kerina aula permasalahan kunut ay dah si jelas de baje khilaf si danci ya jadi bahan kita reslisih lar tegur sapa kai kerina bagilah macam si kunut ia jadi imam lit posisi kapna ia si jadi makmum si pilih nala kunut bagi kakna si kuat ia jadi imam si kunut ia solat dia bersebelakang jelma sila kunut sah ngekrina solat kunut lar sela kunut solat subuh sah. Olah karisi anggap la kunut solat subuh batal. Aina lalik sada pe ulama mengatakan sebagai. Biar aku bagi kat pemahaman dewa jelmaina, kurang rajar gelarna. Engkau, aina contoh maksud ta. Kalau kari masalah-masalah fikih sidanci, masalah luas je khilaf, kita gejek je. Di ladanci khilaf masalah akidah hang jela kili je toleransi sebab bas akidah aina ladanci kita repikir gua lang. Jelas ya, tapi bermasalah fikih dan kita berfikir makanya ulama berbeda banyak pendapat berfikih. Tapi sahabat tabi'in bagi kape singikuti kerina Imam Syafi'in Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, lima mazhab nagundari. Bes akidah hendak lolit ya reslisih. Adi fikih welah. Hendak paedah si nomor 2. Jadi kalau kita gejek urusan fikih tapi Ustaz bagaimana salah-salahkan kaina kapan adik kami tahlilan adik kami yasinan salah ningkaina bidah ningkaina jadi gua ngai la bosi salahkan yasinan yasin me surat yasin dit pak tanabs Al-Quran ugas ingkari surat yasin aku lapang bagai tahlilan ningan la kak seingkari tahlilan la ilaha illallah jelas iya syariat Islam. Tapi si ingkari anda uga makana banwari Jumat surat Yasin kang coba baca bagi boyanan surat engkai makana berskala mate-pate baca tahlilan bagi jaikrina jairah jilma bagi kam sidah ngundari Allahu Akbar nina muazzin bes masjid nari salat izan darat jelma krina ku darat ia akap ngiku masjid tapi lang de bang ku masjid de bang ku masjid galak pate-pate dai padahal salat de amal pertama pagi si hisab si isungkuni Allah Subhanahu wa taala ya salat tapi urusan pate-pate tahlilin ngerehia aina gundari polar agama kita si perlu si perjile belajar kita bagi si gundari bagaidalah jadi adilitlah dalilna pelaksanaan aina seharusnya muncul bes generasi sahabat kami bagai sebab da siidah lalit sada pai perintah bes nabi nari sahabat minter ngai laksanakan na uga maka lalit keterangan tahlilan yasinan kai krina bes era sahabat ndai aina me sejarah dan sisinan jadi si bagenda aina si bukalah wawasan ta bagai ia ibaratna enca si ban si bes pusuh taina ijadikan Islam enda labo milik pribadi jadi kita kan ngentukan ajaran na ngomong secara besahiran kelas ta bagai wal khilaful madhmum humul khilafun nasi'an ijtihadin fi nusus syar'iyyati lam ya'dhan asy-syari'u fil ijtihad fiha mithlul khilafil aqaidi aw ma fi nassin syar'iyyin qati'in la yasughu li ahadin an yajtahida ala khilafihi nina jena aina selisih si majin kai selisih si bes keterangan dalil Al-Quran si go pasti ya ani go pasti solat wajib lah perlu kita ajar selisih solat ni wajib talang lah perlu
Lik keterangan jenggot jelas. Sada ibadah lik dalilna cara pelaksanaan penggo ijelaskan Rasulullah. Lada ci kita harus selisih je. Bagai kapi permasalahan akidah ta, keyakinan taman Allah Subhanahu wa taala, keyakinan taman malaikat, keyakinan taman rasul, keyakinan taman kitab, bagai kapi takdir, bagai kapi kerina beskiamat hari kiamat, urusan-urusan gaib. Aing go jelas kira ladaan si masalah kita je pikir si bahan ajaran baru. Ijtihad artinya si banji pendapat bagaimana di masalah akidah ina ladaan si kita je main. Bagai bahasa ana. Jadi jika terjadi selisih selisih masyarakat tabus masalah keyakinan, anda sadar benar. Sadar benar. Faedah keempat. Istadalla ba'du bi fi'li sahabati radhiyallahu anhum hadha bi anna al-haqqa yata'addadu. وتحرير المسألة أن يقال إن كان المقصود بالحق الذي يقابل الباطل فإن الحق لا يمكن أن يتعدد والحق واحد. Deba bakli terpendapat jelmainda beskai siban sahabat selisih ya deba solat beslanga besdalane langa kubani Quraish sol asar ya deba besbani Quraish handai karima kaya solat mer selisih deba jelmainda banna bes kejadian ainda adi bagainda kebenaran bes Islam yang adalah sada nina dan si dua dan si telu dan si empat dan si keri-kerina benar nina aing usara kita adik kerina keri benar memang gay padahal kebenaran enda sada nganca famada ba'dal haqqi ila dalal arana Allah Subhanahu wa taala lalit ani go hak ia pasti si debana sesat bagai lo ka kerina sebab ada dua masalah kontradiksi dua-duanya benar. Ainda la tuhu. Lo dah celik je masalah je kontradiksi dua-duanya tuhu ni lah kak tuhu. Kita aja bisiangkan. Olah kan sampai pelajaran umum saja matematika. Matematika saja rumusna sada, jawaban kari beda anak murid si pilih sada lo kak kiri dua-duanya benar nih kan. Lang. Pasti sada si pilih. Bes pelajaran umum pasti padahal urusan dunia uga makan urusan akhirat tasi kekal abadi jelma jai bagi kebenaran enda melala akap naban lang bagi jelma mengatakan yang penting menjila ya sering kerina ibadah enda ya diterima Allah ngekarya nina lo kami sebenentukan sebenar tahlang adilah setah gua benar tahlang masyarakat agama enda nasib-nasiban gelarna laka lit fungsi Rasulullah iutus pe adi bes Rasul banna kita pisiban tabe dua-duanya benar akai pak fungsi nak iutus Rasul di kita pesiban benar kang padahal lo pernah iban Rasul membagai lo pun hebat Rasul lo pernah ibahan para sahabat na si metah ke Islamena si tuhu na kan me sahabat adi singomate Rasulullah SAW sahabat generasi sahabat iam si metah agama na labo kita senen gua praktik sahabat sangat ngomate Nabi Muhammad SAW uga penerapan lid masalah ku era sahabat uga sahabat menyelesaikan saya eksekusi masalah bes era sahabat gua ya sinun lid masalah jaina gundari lid ka masalah bes era sahabat seringnya permasalah nai tapi uga makana solusi beda jah pe ayat jenna pe ayat uga makana solusinya beda di solusi ni nganai harus sinin gua mereda solu bes era sahabat nari sebab dah bes kejadian sadena pe kelakar perang ibela na Rasulullah sallam la pernah ibantah na Rasulullah sallam ipuji Allah bes Al-Quran ipuji Rasulullah bes hadis-hadis iyam panutanta sangat ngomate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya sinan cara ragamata tuhu nger cara ragama sahabat-sahabat Nabi tentah labo olah si peseri cara ragamata ras Ustad lah Nabi sahabat pelang. Membagai saadi sahabat ndak lagi runtung dengar kapan dat pujian di Al-Quran. Ini sahabat ni meh angle lubis era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membagai jadi kebenaran anda sada ngenca. Lawa yang bilang bagai lang. Lawa yang bilang maksudnya melala model negeri yang benar adalah tuhu. Labo tuhu. Tahlilan benar nge. Lapi tahlilan dancing. Bepe benar kang. Lah tuhu. Kontradiksi melo dan cikrina kadi dia bakar azan nerbaca nafs azan kan aku ngerana si fakta langa di darat bes Indonesia na lo kak bagi azan na ni men azan bes Indonesia na di kita bes
kita Sumatera Utara na entah pe tanah karah me melalang bes Medan na pe melalang rahnina innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman nina enca azan ya Allahu akbar nina enca bes era Rasulullah lali innallaha wa malaikatahu langsung azan Allahu Akbar, Lid perbedaan. Encabes masyarakat tapi 2024 dan lid perbedaan. Langsung Allahu Akbar, daya bajelma innallaha wa malaikatahu. Pertanyaanna, dua-dua nang tuhu melang. Dua-dua ngai terima Allah, melah bau. Kebenaran sada ngenca. Situhu na sinan uga praktek bes zaman Rasul sebab azan labu muncul azan 2024 azan ena muncul bes era Rasul bes Madinah syariat azan si mensyariatkan sa Allah lah makana kita ulah si tambah ya ajaran Islamai sebab ajaran Islamai na Allah si menentukan sa bagai agama labu ustad ia kai pelabo nabi pelang sahabat pelabo kai makas ikuti ustad emang anak kunari bagi aku ngerana pribadi kula ikuti tapi kasih ku belaskan iuji iya tuh bagas merena Rasul nenia adi tuh ikuti labo aku impeduku lang aku lah nabi lah sahabat pe perbansiku katakan tuh iya sebab perantara kita ras Allah perlu nabi perantara ras kita ras nabi perlu dai sebab kita lah jumpa Rasul perlu jelma sing ngajarkan seajaran Rasulullah gundari aidam dai ulama ikatakan tuan guru ajengan tah kailah tengku kadikakin bahasa ulama bes Indonesia indah perlu iya tapi si tuhu masuk tena si belas kenai tuhu kini ajaran Islam dan sigar dia belang ainam paedah si nomor 4 kalau pala gedang sa si baca mi bagilang gedang kang endah kesimpulan nasi kubane gelas enggostah kai intina si nomor 4 ayana bes kisah Bani Quraizah nomor 5 kai faedah si sidat ustaz si nomor 5 bes kejadian Bani Quraizah ayana si baca Mauqif Abi Lubabah isi kaki Nabi Lubabah monggo katakan Abi Lubabah sahabat ikut perang Badar ia bersuku Aus suku Aus dah sekutu mitra Bani Quraizah bagai sama-samaan sama seringin tading bes Madinah Rasulullah sahabat muhajirin ikatakan asalna Mekah bes Madinah malit Khazraj das Aus ancam Yahudi Khazraj Aus Yahudi bagai suku-suku sedaiban mitra Bani Quraizah bes Islam aindam suku Aus salah sada tokoh Abu Lubabah anda sahabat engko ikut dia perang Badar bagai lihat jenda alladzi dhahaba ila Bani Quraizah siangana laus ya ku Bani Quraizah meni bagian yang go ikepung benteng Bani Quraizah enda rehni da Bani Quraizah ai kiriman kami negosiator gay bahasana sok-sok ka kita bahasa Inggris ka pistah pelabo tukang kadil lah bagailah gelah ngerana runggun kami rahasia bahasa kasih pakai ka bahasa kampilo tu ndak perlu kutah bagai si rehya ku jenda gerah ngerana kami oke ngerana isa Abu Lubabah engkai makania iya me bersuka Aus nari iya mitra kami ni Bani Quraizah oke masuk reh ni Rasulullah ini bagaimana hukuman aida men Bani Quraizah ipenggal olah belaskan menkelaka laka ditalangina bentengnya sebab benteng Bani Quraizah ini sekakin kokohna maksudna ruh Abu Lubabah gelah Bani Quraizah ena menyerah mutalangi benteng me bagai langkar Bani Quraizah juga mimpi Bani Quraizah enda adi layang git menyerah erdekah nang kepengepungan sebab bes Bani Quraizah ena lit de sumber laulit pangan-pangan pe melala ibarat na baspe yang ngurung diri layan darat lari interaksi lit krina bas lit ngai kurumada lit ngai sumber lau na bagai pengepuan mau dekah anda masuk tukang lobi Abu Lubabah sekutu nang enda rohnina Rasulullah kari belaskan doya hukuman menkelagah krina sebab pengkhianatan ibunuh ngenda oke bagai sahabat Rasulullah tapi jelma isilah salah bagai emak kari taubat Abu Lubabah enda iyaku Bani Quraizah nina Bani Quraizah gua enak nama sekutu na gua enak ikuti kami
hukum Muhammad SAW, nyerah ngi kami, gua talangi kami benteng. Uwai, begini Abu Lubabah. Tapi lah sadar ya, uwai ikut kaina tunduk menhukum Muhammad. Begini na Abu Lubabah bagaimana? Lah ya sadar bagaimana ikat. Ini jelma bagaimana? Mati kat kami teka Bani Quraisy bagaimana? Makanya tu Abu Lubabah yang go salah ya kaisi dan si iblas kendai oleh Rasulullah oleh belas kenina terbelaskan lah bos sengaja yang belaskan cak terbelaskan. Makanya sangana darat Abu Lubabah bes benteng Bani Quraisy dan hari lah ya pang jumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebab kaisi katakan Rasulullah dai ilanggarna la majilai bespusuh nakap na makan raus ya ku masjid ikat na menbana ainda dilangakin aku tobat ngena la ibu aku pernah kududeh tanah Bani Quraisy la ne kunggit kuja salah kelaku langa arkaku regau terus kelakane salah aku ola kari katakan nu bagenda ya nina Rasul bangku kublaskeun ka men kelakah dai ai salah ku gara-gara salah terbelas bagailah me bagai terbelaskan. Makanya ikat naman bana la ikat nama bana reh deharana waktu solat ikat talangi ikat dayan ca solat diberikan makan dung bencana enca ikat nakabana bes sahada bes tiang masjid lah ya pang jumpai Rasul sebab engko bagi khianat ka nabana ola belaskan ina Rasul nai engko belaskan na me bagai sebab bagai na dilablaskan metalangi Bani Quraisy gerbangna tapi adi belaskan bagi nggur biar na Bani Quraisy nda min na pekari talangi na dengar kang sebab biar nia kayak piningan go masuk muslimnya bagai. Singkat ceritana turun ayat iterima taubat Abu Lubabah. Jadi man kita jai nda adilit kesalahan pelajaran bes taubat Abu Lubabah ini sahabatnya ya. Adilit kita resalah minternya kita taubat olah kariku kari maksudnya nda. Apakah kesalahan kadi kita gundari kok kadi adik kita si kaisi perintahkan Rasulullah yang melarang jelma ilanggar na kaisi larang Rasulullah melarang ban jelma membagai ibarat minter 11 teh gua pusu aina ambil sada contoh membantah penyesalan sada sahabat Abu Lubabah sekutu kadih mitra Bani Quraisy aina terbelas kena kasih langgar Rasulullah SAW minta taubat kasa peturuh Allah ayat iterima ampuni Allah Subhanahu wa taala kesalahan Abu Lubabah. Bagaimana kita seharusnya muslim? Ajabi tapi gua dengan taubat dulu tuh kenapa kesalahannya tuh kana surbana emang mesra. Khususnya ahli bid'ah ahli bid'ah maksudnya lo kare sinak tak yaban bid'ah sirban bid'ah ugangi suruh taubat bagi kotakan kala yasinan tahlilan dai malam Jumat jin bacaan Quran anca kairah kirina bagi kapi kuburan di kita kalah karoy namun teh ada kubur segalang-galang na Rasulullah ratakan kuburan min Ali bin Abi Thalib iratakan kuburan bagi kam gua umrah haji kuburan baki bes Saudiah bes Madinah mun teh ratang ji kuburan kirina gaya raja-raja Saudiah pe ngomati loli megah jadi ada ekinte nang ubanna bes permata emas di kring ubanna bagi Firaun dan cing banna bagi dalam rata ji batu yang jika dia rata bagi misalnya sang bapa mati besti kutah bagi kuban krina anak beru gaji krina ngeranai dia teh ku pela bolu iya ka ade ani mati ngudung urusan nak krin zai ka peningan Islam aku agama Islam muslim aku muslim mereka ikuti adat silatuhu kita pang ini uji coba menkam kesini dah acara tenda di kam kelak karo ka ade jadi adi kesalahan minternya itaubat salah sadana gua gai perintah ke Rasulullah minta ngai idadap maksudnya ayat faedah nomor 5 kai faedah nomor 6 Ustaz nomor 6 si baca bas kisah taubat Abu Lubabah ya wa min hadhihi alqissati aida nastafidu ahammiyat al-ibtiadi an mawatinil ma'asi bas kisah Abu Lubabah ikatakan la nebu kudidih tanah Bani Quraisy jai kelaku mereka ku khianati Rasulullah nina membagai jai si buat sada manfaat membantah adi taubat kita si tadingkan ingan si mereka kita maksiat jai maksiat ningan ela bukari bagi si gundari bagi begal bagi rezina bagi wipe maksiat minum tua kai kirina bagai maksiat sigalang Islam ini maksiat sigalang na kelia simbelin na kali kesirikan bid'ah jai kirina
Jadi jam merenda usahakan jam merenda je kita bermaksiat larik adilakin terdungi je permasalahan sedara mi ingan sidayaban. Percayalah si kita man Allah bumi Allah henda luas. Belang me bagai. Iya aku jaga kerina asetku. Aku adikku tuh ngeda. Adik beskuta aku marena aku gunda kesagundari kalau kayak beskuta aku nenari suah 24 lah nih beskuta aku. Adik kena aku marena aku akak bagi gundaring lala perasaan ibaratnya kasih kuban. Marena kita je kasih ban masyarakat bagaimana sih ban? Lalit je keluasan bawasan. Alhamdulillah syukur kang aku. Ibarat nada je kita marena itadingkan itadingkan jelmana. Dia ia merentau ia preman. Teman-teman bagi narkoba jadi preman yang je tobat lari hidayah man bana engkau. Ingan na marena jay kunul-kunul engkau elani areh ku jay. Teman na si marena petingan ingat kunul-kunul jay lani jumpai na bagai ibarat na. Lang melalang si dah gundari peristiwa kejadian engkau yang tobat alhamdulillah engkau ngaji engkau solat rajin engkau belajar engkau amalkan na sunnah bagailah engkau bagai mulih kaya sada masa jumpa ya teman nasi naik teman anda yang ngarubah itu kundul bena iunduk kok kita lah jumpa itu iya kopi ni yang bahasa kopi kundul je ngisap ya lu pernah nari ngisap teman anda ngisap dengan jeng gua alim nari gua kuidah gua kali jenggot mu pe cula nampe gua kuda atas sitik bagi banjir ka kuidah ni na anja rebual kalah tisik je bagai nak isap tanah coba melebih tak sadah isangan akal dan sika suntuk iya jelmena milik usur permasalahan. Wah, ni nak tarik nak lebih sada. Engkau pergi ketagihan. Ini bagai. Pagi jumpa kak. Ban ka ingan si deban. Di lo nak riuni. Krina teman-teman dah di lo ka je krina. Mulailah masuk narkoba. Aku tuh kau nak endang mainan kau ni na. Aku di melala urusan masalah kau bang aku cap yang tisik je. Aku tenang kau akak. Masalah mana? Bagi kok masalah memang coba lebih likakin masalah ni barat na jelmen balik masalah coba aja lebih nah sitik aja nah ya di melala sekali entah candun gagu kari ni nah sisi me sitiknya lebih kape gratis ngelebih lo ka bayar lo ka tukur kalak baik isap rokok isap narkoba jikirin gratis ngelebih kari maka bayar ani gua tagihin bayar bagai ndam enca ngau mulai bagai ngau mulai lah ngaji ngau mulai lah salat keluarga pelani terurus dalam sungkuni keluarga iya ngau mulih kaya komunitasnya sedekah. Aida maksudnya aida Abu Lubabah lau sempat bagaimana ibaratna laku didih tanah Bani Quraisy laku jenari nina. Bagaikan kita di ya isi singgo taubat ngo sadar ya tadi kin ingan sila majele teman-teman sila majele laka isuruh Allah kita teman-teman. Olah kari lupa kita firman Allah Subhanahu wa taala kan ini 11 Allah Subhanahu wa taala penyesalan tabes negeri sada negeri pagi lalit nari penyesalan diperbaiki bes dunianya ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila marena min aula min sikubat marena anak handai temanku menyesal nari aku dari gude lali tersampati sampai kulabau al mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalilu. Anda sada jelema anda agama sahabatna. Makanan nun resi saya teman-teman. Lagu krina bes jelma sebab dunia nar teman-teman kita ras. Bagi kape ingan adi beskutatahkan kita bermasalah la dan sisi amalkan Islam anda pindah nyewa pelo masalah. Aku start gulik rumahku. Pindah karyaku nyewa kakak anakku apa padin dat hidayah kasang je kardat mulih ka di komunitas lama. Me padin kita pindah. Hidak rumah ugape galang na mati kita kan kapan cababa. Yang jelas. Bagi kota akan surut loli isai pus babo dunia inda abadi rumahna. Kubelaskan. Sada dilaki dat warisan terbanna rumahna. Ngau serah empau lah empau iya lit anakna rumah pribadi ngau galang me krina anak-anak dan singa bes rumah iya krina melang lu siat pedanci galang dia ban mela mau metunggung siakap jikrina sada keluarga bagi siwah jabu ning marena bes tanah korah tapi gajabo ning besada ingan
ai la terban adi ka gundari ngan je dehara agita je dehara abang ta je kimi meserang me bagai ya ai si aurat si menjagaan je krina ai na lan cari penakit ngai krina mate bapa ibaratna orang tua metading rumah ai bagi lang si takilan lo ka aku rumah yang ku darami rumah me lo dan sebagai dayakan dan cari kerlakau senai ibagi-bagi ia sesuai ahli waris muslim ulah kakin sukuti kelakar oleh kara adi sukuta dilaki nanya jang dilaki diberurus dilaki menina ena mereda lang gundari pila buban kala banna hukum Islam gundari ni min anak diberuladat bagian mi laporkan ke polisi minter enam gundari lalu bagi hukum sedekah me anak dilaki si punya rumah anak diberu kurs dilakim lah ni nak bagai hukum sedekah hukum adat sedekah hukum adat si gundari pengo berubah nan hukum Islam dipakai bagai ada akan bagi lah naik dat lah labo tertukur nari dan citana apika bangun ningin kai ngontrak bagaimana pergeluhan encakan goka karya naik di atas ekonomi tertukur nak tanah na bana rumah anakna mateka iya anak nandai bagi ka terdayakan dari rumah ndai bagi kaya nan sen la tabut labu tertukur nari tanah ya apa keriban bangun kencakan ngontrak jadi bagaimana dalam jelmenda bes ngontrak ku ngontrak ka saya mati dancing bagai dancing ke rumah ni bagai tapi keturunan ni medan selo kerja karya lalap bagaimana kita harus pahami adik kita teman-teman dah senen oleh kari ijapa ingan adbis kutata adi ibaratna je ladan siamalkan Islam yang tak terganggu Islam potensi kita kehilangan hidayah idaramilah ingan si depan idaramilah anda perlu kan kita hidup qanaah dengan di sini kari jelma materam sini kanan kiri ta kai pilih bagi kami nakul ataita ada kat semesra jadi bes nomor 6 dah adingo kin taubat iya taringkanlah ingan-ingan marenda iya jai ol nareh ku jai adi reh kari jai suku takan dai kundul ngelebay kundul ngaje niat baik ngai gelah ku ceramahilah teman ku atena reh si teman bagi si baca nak lek masalah teh na tamakan aja isap lani kok engkau ngisap man cuba na jadi sada lo masalah ya nanti tes lebih ni ngesada engkau lebih engkau ketagihin ka engkau pernah ngisap me rasa mulih kaya balik ni nak kala lah kalau kutah ini dah nomor 6 itu kai sidat faedah bes kejadian perang Bani Quraisyah. ومن هذه القصة أيضا نستفيد أهمية الابتعاد عن مواطن المعاصي فإن أبا لبابة جعل من توبته وعند si bahas berenda lompat kita ke nomor 6 anda nomor 6 masuk kita ke wa min hadhil qissa aidan nastafidu ahmiyatul mubadara ila taubah farul wuqu'i fi dhanbi si balik ya lebih anda si kubilas kanda anda nomor 6 kuban nomor 7 ban nomor 7 anda bas sada kisah Abu Lubabah anda adelit salah minta taubat bagai ya adelit salah ta minta taubat bagaimana tapi adik kita kak di komunitas ni ngenai adik kita besada komunitas ada wilayah biasa ngeji kesalahan meserang yang jelema taubat baik katakan dah bagi ingan si melala ya unsur bid'ah ugang ini ya taubat ada akap neng si menjilai makanya perlu belajar dengan anda taubat anda lo perlu rombongan anakah baik dengar aku bagi nakah taubat lo perlu rombongan taubat urusan pribadi makanya minta Abu Lubabah toh sebagainya minta ya taubat kita bagai minta taubat dari kesalahan ta sita di sita tapi gua ning tak bisa katakan uang taubat ni ada akap na si kai si banna tapi akap na majilai uang ni taubat ni suruh ku kami taubat ni na kai kin salah kami ni kakari bagi kakin dia berjelma anda bagi kai ban jelma bes masjid dan si kerja zikir jama'i joget-joget pe bagi karak sufi tasawuf memang bagai majilai banna majilai akap mesti bagai suruh anda kesalahan taubat ni ta taubat kak beskenari kesuruh kami taubat kaikin kesalahan kami ni nakari makanya perlu kita belajar sepindah hidayah min Allah Subhanahu wa taala ning nai sinen perbandingan Islam terus Islam Rasul
Loka mungkin kalak solat na versi Rasul taubat ko nita melabo. Waluh. Aidan fi qissati Abi Lubabah tabayyana lana mablaghu quwwatil iman. Berkisah Abu Lubabah sahabat yang mulia anda jelaslah membantah anda gua kuat na iman. Jadi iman anda dancir tambah ia dancir kurang bahkan lanilit sada pe. Makana ni lalit gua darat dia berislam nadi kat pembatal Islam dengan ni. Wa tadhakkuri qalbi wa yaqdatil dhamir alladhi adraka al-khata' wa nadima alayhi qabla an yataharraka min makani alladhi huwa fihi wal muttaquna humul ladhina idha massahum ta'ifun min asy-syaitani tadhakkaru fa idahum mubsirun wa sur'ana ma yatubuna wa ya'uduna ila jalla sya'nuhu 'audatan sari'ah. Muslim ainda kita memang muslim mukmin bagi berkisah Abu Lubabah taubat na ia labo timai na ia mulih berpikir salah ke aku ndai lang min terbelaskan bagai besingan Bani Quraisy nimit salah ke aku ngerane dina Rasul pendel labo olah belaskan kau terbelaskan min terjaya taubat andai muncul labo mulih kalbai makana ijelaskan katakan kalak lebih makanya salah engkau nih gua maka bagian ni mengerana bersejarah ada emang kau tahu malah kak kutah anda dah usah ada keperbedaan keimanan ni deba iya ngom teh salah lah teh na salah kasa kari ingatkan kalak entah apa salah bagai teh nang ya salah tapi kari sajalah aku taubat tengok lo dah lihat lo masalah anda kasih mesra ada sebagai anda gua ningen. Anda beda harus kai kejadian bes Abu Lubabah anda. Labo yang darat dengar bes Abu Bani Quraisy. Tapi sangan anggo bes Bani Quraisy anda dengar ya je sadar ya kai 11 kenai aim silarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbelas kenia. Encaje minta repikir ya taubat makanya labo jumpai na Rasul na ripete na yang salah. Lah dah jumpai jumpai na Rasul anda lang minta ke masjid ikat nabana renderhana randa nangisa makan solat baikan kama jikat ka kasa ampuni Allah Subhanahu wa taala. Siwa fil qissati aidan sidq taubati wa shiddatun nadami ala ma salafa wa quwwatul azimati ala tadaruki ma mada haitsu aqdama ala rabti nafsihi bis sariyati iddat layali hatta nazalat taubatuhu min Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat na ina taubat man Cina man sambal Cina melas taubat pagi panaka lang ainda nin min ainda uga serius na taubat sahabat Abu Lubabah lalu bagi taubat aku taubat ni nak masjid dia pagi lah dia kaya ke masjid taubatlah aku ni nah tah nak dia macam mana begini gua nak aku taubat teku ni majiling apa dah jadi gua makan aku masjid aku taubat teku ni nah pagilah ni aku masjid pe munikah aku komunitasnya mengerana aja ibaratnya lah tuhu bagi si kotakan gundari lah mungkin kita bes Indonesia na ladat hidayah wari-wari singerana kita si baca rukun salat Al-Fatihah salah sada ayatna ihdinas siratal mustaqim 10 kali. Sedawari. Wajib aja lah cerita solat sunnah. Ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjukilah min kami ku jalan si lurus. Pindah namun Allah 10 kali. Tapi lah dat. Lah mungkin. Lah serius. Maksud tak. Lah serius itu mindo lakin tah nak bagian si baca ni pe makana de solat lu tah nak kasih bacaan maka perlu minimal Fatihah Al-Fatihah nen artina kan arti Al-Fatihah lo kari gedang-gedang wari solat lu tah nak kasih Al-Fatihah salah sada ayat Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim tunjukin dulah kami Allah arahkan domin kami Allah uga dalan si lurus tapi lah rubah-rubah lah mungkin sahabat ihdinas siratal mustaqim ni nadat hidayah Abu Bakar Siddiq ihdinas siratal mustaqim nadat surga Umar bin Khattab ihdinas siratal mustaqim nadat surga Utsman bin Affan ihdinas siratal mustaqim nadat surga Ali bin Abi Thalib ihdinas siratal mustaqim nadat surga rejel 2024 na ihdinas siratal mustaqim ni na ngaku ya Nabi Mela mungkin milik permasalahan jadina
lah serius itu maksudnya bagaikan Abu Lubabah yang sangat dia taubat iya engkai makan ampuni Allah serius ya taubat peteru Allah ayat iterima taubat Abu Lubabah engkai terima taubat Abu Lubabah serius Abu Lubabah taubat Gundari serius kan jelma dah mudah-mudahan serius bagi sekatakan dia ayat ihdinas siratal mustaqim al-fatihah rukun memang si baca tapi ladat hidayah ya uga lah mungkin ladat hidayah seharusnya Ertoto kita men Allah kabulkan Allah gedang-gedang tahun kita gedang-gedang wari sudah tahun 365 wari gedang-gedang tahun jelma solat pindah na ihdinas siratal mustaqim ladat lah mungkin lah bukan si dahului Allah janji Allah pasti alah kak kita berbual-bual agai ini tu kisah Abu Lubabah nak ipeteruh Allah ayat sebab sungguh tuhu taubat lah bo ibarat taubat mancina panna di sini mesti belas wal pagi lah ni kupan ni pagi ja sambal ni nak kamulihi perbina ni kupan hari ni nah ini taubat Cina dikatakan ni 10 pada sibat bes perang Bani Quraisyah hinda fi qauli Rasulullah sallam lamma jaa Sa'd ibn Mu'az qumu ila sayyidikum masu'iyatu ihtiram ahli al-fadl wal akabir wa tawqirihim wa taqdirihim sawa'un kanu akabira limanzilatihim fi sinni aw fil ilmi aw al wilayah fayusra'u al-qiyamu ila al-kabiri wal 'alimi wal amir wa ihtiramihim wa taqdirihim wa ihtiramuhum wa taqdiruhum kain ini belas-belasan Rasulullah SAW sangadar Sa'ad ibn Mu'az Sa'ad bin Mu'az aida suku Aus aidam tokoh suku Aus mitra galak Bani Quraisyah iam kari isuruh Allah Rasulullah aida buat keputusan bes Bani Quraisyah keputusan Sa'ad bin Mu'az ini mengosi baca merenda krina singgo layak singgo ia balik adilaki singgo balik krina bunuh adilang enda itawan diberupi bagai makanya lalik diberu ibunuh sadang enca diberu Bani Quraisyah suku Bani Quraisyah sebab bunuh bentar na sahabat mati maka ibunuhnya enca krina dilaki Bani Quraisyah ndai singgo ia balik nggak mungkin ia perang bagai bunuh krina 600 kupitro skala memang bagai sebab keputusannya Sa'ad ibn Mu'az istujui Rasulullah SAW makanya endam tokoh suku Aus enda si reban keputusan nina sangana Sa'ad ibn Mu'az tadi sekena krina mentokoh kena bes jena isyariatkan perlu ihormati jelma silit keutamaanna jelma si lit kedudukanna ihormati ipandang ia ibarat nabi entah engkau metua umurna lit pengalaman hidupna entah pe ia ahli ilmu entah pe ia pejabat kaya kerina isyariatkan ihormati jadi apakah bagi kita murid ku guru tak entah ku orang-orang tua entah CPI ya mebagai li je penghargaan olah si perseri ia res jel adikala ngau mentua olah si perseri ia bagi dana-dana atau entah anak perana dengan lain ada Islam sing ngajarkan janari katakan kala Islam ada agama teroris ni naka isi kasih ngatakan sebagai Islam ini menkrina li akhlak je krina arana sallallahu tadi sekena menkrina ada tokoh kena itu sambut-sambut bagai KP kita maka naruh pejabat labu pejabat saja memang bagailah kita sing metua umurna majilai kita ngatur tutur sapa ibedakan yang ngerana kalau si metua bagi kita teman sebaya dengan kita berada kita bol-bol piras memang bagai adik lah metua lain kakin olah kakin naik di suar sekerasa kerina adilah tengkin senek bagai KP silit ahli ilmu sebab menuntut keutamaan Allah berikan wa dzalika fadlullah yu'tihi man yasha keutamaan Allah berikan menisi berikan saya kala ahli ilmu dar lajar ya ngalah ya lajar maka berikan Allah bana ilmu ancabi kena sambungkan aku dakwah kai kerina perlu penghargaan
Dihormati oleh peseriar sebagai jelma-jelma binaga bes pajak je kirina agi sakap sida lang beda perlu. Apakah guru ta singajari kita maren alif batasa amin nantah pe gundari bes bidah dengan je lanjut lalit marena kalak si ngajari iya di bagai jikrina komunitas entah kita laus karlajan ngusta au aina kapan islamai mulih kita kukuta bagi idah dengan guru tanda ai la si salah-salahkan kam ustad bid'ah kam grina ali masuk neraka kam jikri isi ka ngajari sesi bagaina aku di guru-guru kumarenda si ngajari bagai ihormati. Laku ngajari sampai aku logit, tapi aku berikan buku anda ustaz, tak perlu bacaan, tak gua bagai talit, bagai ya. Harus bedakan kaki ni sisi ngajari kita mereka penghargaan, didoakan niya, tak dapat hidayah. Jadi bagi kerina, olah karisakap, makana hidayah sunnah dengan anda, lik je perubahan membantah. Amin nape akap nang kita ngom menyimpang dan jika kaya ia salah informasi jika nukrina dan jika akap nang kita ngom menyimpang, bagi katakan kalau kita ngom menyimpang, membagai. Lo perlu ditanggapi kerina. Air toto kita men Allah kelabaikan hidayah. Jadi Allah kira sinis je kita lah ni kita berusaha lah ni kan silaturahmi yang mereka ngajari kita alif ba ta sa ni jadi ngajari kita je kita salah ni ulangi ni kak ia mesti ngajari kita mereka Enca pudi-pudi wari baikan Allah membantah hidayah akidah sunnah je bagai guru tandala bagai jelalap lalik perubah ni barat nantehna agama ina situhuna bagai aina la perlu membantahkan kam ustadku bagaina kat marena ayo siku pelajari mulih aku bagaina jenda katakanna kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar krina bid'ah sesat kalak sesat ene kun neraka kamu sesat kami guruku tapi bid'ah si bandoina kun neraka kam ingin ka iya, bentar nak minta kita pe. Aina lah tu, aina dakwah ketan cari masalah. Engkau? Jadi perlu penghargaan. Kumu ila sayyidikum. Makana jainam adilit je kadih terhormat ya bikin Allah kedudukan menbanan tahpi ilmu tahpi umur nanggo datasta me bagai tah pejabat je krina aim syariatkan ia imuliakan. Isambut tadis kita ini ngan tadis lik ngerincian na Allah kari salah je sini rincian na ina di tadis sini ngenai si haram kena handai iya si haram kan adi tadis kita nyambut lo ka kundul ka kita jereh tamu kundul kita lang isambut tadis ela terlarang si terlarang andai kundul iya tadis kita lalit masalah paham maksudnya si terlarang kundul ia bagai tedis kita je akap ka ia yang sihok kadi kita bagi lal erga air si salah tapi kunul kalak jelma tedis kanan kiri naik dan si adi pengawalan langkar entah gua bagi presiden misalnya perlukan kalak si jaga tedis ya nen bagi masjid imam Masjidil Haram lik je tentara tedis ya jaga anak imam Masjidil Haram bagi langkar lik tahli karat si nebak satah kai je kirina air sebagainya lah terlarang. Entah terdis kita tamu ayo lo kita kundul ke besar mata masuk kena masuk isambut ia perlu pangku bas perlu sini ijakin si punya rumah tena jadi lit jar sebedakan katawari terdis terlarang katawari terdis disyariatkan okay go kasih waktu ta jadi aindam pemirsa Rasad TV faedah si buat bes perang Bani Quraisyah aindam ngompiga nai piga-piga sidat jainda bes pertemuan tasiruh insyaallah ta'ala masuk kita ku pembahasan simbaru kuakap perang Hudaybiyah. Kaikin perang Hudaybiyah si bahas ka bes masalah me bagi logo kuda musuh waktu ta. Jadi nasihat ta membantah kerina tuhturlah kita ngerubah tobat daikin tobat kesalahan relajar kita bes jenda tuh kita relajar. Lo setah gua masana penggeluh tenda tapi si relajar kita gelah setah bagai nang kapan ribadah men Allah Subhanahu wa taala jadilah boya ikut-ikutan nari bagi ban kala bagi si ban lang sebab bes akhirat lo ikut-ikutan lo kakari si ikuti masuk neraka ya aku masuk neraka nin kami longgit lagi jelma lang jadi perlu kita ditunjukkan warna agama ta jelas warna olah abu
warna putih. Biar bagai ikuti Rasulullah, jelas ya pengikutan tentang Rasulullah. Ikuti sahabat sehingga ipuji Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Nabi itu sallam. Gua mereka kerina agama, anda perlu belajar. Adilah serlajar maksudnya salah sadana sinen uga perjalanan pegeluh Nabi ta, silit jai perjalanan Rasulullah, uga ka sikap sahabat-sahabat besar Rasulullah sallam, ailit kerina bersejarah pergeluh Nabi ta Muhammad sallam. Jam kita belajar. Kisah anak ilanjutkan ka pagi insyaallah bes pertemuan tasiruh bagi lebay menjojo membantah kerina wasallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.